Going to hike. Hala, sige mo straight dire, straight dire. Ha, kani? Lubat naman 11% na lang. Hawakan mo sige dito. Look. Davao. At the Davao City. Ganda na. Kapugi naman ang cute-cute na yan. Nga. Meh! 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 Sito yung gani? Nga! Moo! Ang kulit. Moo! Meh! Sito yung gani? Moo! Wah! Sabi, hold mo, dali! Yeah, for safety, come on! Go, go! Bike! Bike kung bike, guys! Sige! Ating gong! Guys! Hi, guys! Volleyball. Ano ko? Ano to? Eh, parang ba? Sabaw. Uy. Sige na. Sa, ano? Wow. Cantik, hadlok yan eh. Hey guys, piling duka guys. Wow. Ay lagi tanaw sa ubos guys.
Biting in the sky. La la la. Wow, look at the Davao City. Hagduka ni sinod. Solo sir, solo. Solo. Ilang nga tawo ko to kung recording ay. Sudah deh guys oy. Forma naman ni sayon di ay. Pwede mo munot nga pero. Pwede. Kung kaya no. Sige. Balance na sa daan, ano yung ipag. Ha? Balance na sa daan. Balas na siya daan no. Di po ni siya mugawas. Di po sibuyog. Ano din no. Okay. Ang din ni guide ay. Sa basa nag-record ba eh. Alright. Go. Hi guys. I'm biking guys. Look. Davao. At the Davao City. Oh. Sir, pwede mo kumawa ng face na sir? Ah. Hindi mo na tayo sir. Ataw sa sir, ganyan sir. Yes sir. Woo. Hadlok ka di sa tinuod eh. Hadlok sinod. Sa di pinig bata di eh. Ay naman, gagmay sir, basta abot lang pedal. Ha bro. Pag abot mo dito sa tunga, dito na ka ma kaingon ba nga lahi gid feeling soy. Lahi lagi pumati dito. Layo ra kayo nang nagtanaw ka no. Lahi ra gyud tanaw dala ka dito sa tunga ba. Atay. Layo ra nang tanaw ka nang nagsakay kay ang nagtanaw. Ano naman, marag feeling mo. Feeling. Sakyo na to kung anak ba oh. Di na lang ay lang. Sige. Nani kamera ba? Nani picture? Oh sir. Sophie Sophie is the winner. is the winner? Sophie. Okay, go back. Sophie, go back. Sophie, come on. Hey. Hi, Sophie. I show the way. Sophie is the winner, no? Who's the winner? I saw it first, then Kuya. The exit? Just Sophie hold the feather. Hi, Kirk. And the feather. Kirk, you playing maze, Kirk? Kirk. Wait, what? Gana na Kirk. Tara. It's a bamboo. Log house. There. Hey!
Yeah, the bird. Where? Come on, go. Go explain the peacock. You vlog it. Peacock. Oh, there's a cat. Peacock. Cock. Ano na peacock? May show mo siya ng cat. Ang cat. Jace, bantay ah. Lola, yan lang muna siya. Wala. Ayun oh, may isa pang deer oh. What? Small one, but the horn is start to grow on oh. Look. Tumatapang na to. Where we going? Wala. Vegetable garden. Okay. Hi, Kurt. Oh. Oh. Go, go, go. Go, 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 go. Wait lang dyan. Walang tao. Tanggal natin ang mask natin. Oh. Amma! Kurt! Hi, Kurt! Where are we, Kurt? Oh, mangustin, no? Oh, kuy na yun. Ah, yes. Letter A. Look at mommy. Look at mommy. Touch the boy. You touch. Basang na ba yun, guys? Basang. Touch the boy.
Tapos kahoy luwaan siguro, no? Hindi pa train, no? Hi, Kirk! Kita raman dali, tagalan ng mas. Going to hike. Hala, tingin mo straight dire. Ha, kani? Wata ka balong ba? Tingin na kani. Dari na ta pakuha eh. Layo na ni. 3 kilometers. So far away. It's too cold in here. Oh, there's a lot of trail, oh. Oh my God, Jesus Christ. 4x4 trail. Oh, it's safe. Yeah. Uy. We're not safe. We're going to fish. Gunit mo lang, hindi ka pamingwit. Ganyan, ganyan yan. Wala ka lang, mingit ka rin, oh. Oh, kabayad ka og grande kilo. Adi pray natin yun, dumi away day oh.